Para kami mula-mula itong family day, kaya natin kita sa nakatulog, pwede na po kalog na katulog. So sa liwan, thank you again, God bless inyo tanan, God bless OFW, mabuhay ang OFW, victorious! Mabuhay! So sa liwan, Merry Christmas and advance Happy New Year sa inyo tanan. Thank you again. Thank you so much, FPL Dexter Silvio. As we gather here today to celebrate the OFW Family Day, we are privileged to have with us some remarkable individuals who stand alongside with us in our mission to support and uplift the lives of our modern-day heroes. Their presence here is a testament to their unwavering commitment and solidarity with the OFW Federation of Victoria City. To inspire us further and share their words of encouragement, we will now hear messages of support from our esteemed guests. Let us welcome them with warm applause as they take the stage to share their thoughts, gratitudes, and hopes for our OFWs and their family. First, let's come on. The recent awardee of the Willpower Awards from the province of Negros Occidental, the OIC of Programs and Services Division of OR Region 6, let's give a round of applause to Ms. Lisa Joy and Modest. Thank you so much, Amber, host na singer-songwriter pa. Palakpakan naman! Good morning! Nakita ko excited din ang tanan. Ready na ang mga couture natin, ang mga make-up, kagaya ng mga costumes. So before I deliver my very short message, una sa tanan, yan natin magpamit sa atin. Naku, mapagpasalamat sa syudad sa Victorias, na ginapakalahan sa siya sininga amay, si Mayor Abby. Palakpakan natin, no? Hindi lang guwapo, kundi guwapo nga ng iyang pag-ulitin sa atin ng mga OFW sector. Sumungan, equally nga guwapo. Palakpakan natin, Councilor Dexter Silvio. Isentahin na niya mapakatsag, pero hambal niya makantamang masakot siya today. May guwapa man din sa aton, ukod natin ang nag-alangkap man sa mga OFW. Palakpakan natin ang ating Public Employment Service Officer, si Ma'am Faye. And of course, guwapa pa, palakpakan natin si Press Mars. Diba, no? So in behalf of the Overseas Workers Welfare Administration, luya namon magpamit sa tanan sa inyo sa Merry Christmas. Nahibaluan ko nga ang 2024 for some, naging masubok, naging malipayon, puno sa kadalagan, puno sa katulayan. But there's so much mga atong pwede lang ito. Ang akong lang siguro mga ay bilang isang organisasyon, bilang members and leaders ng DCOF, padayon kamo sa pag-inintindihanay, pag-piniruhay, at pag-isa bilang isa sa mga mapagod na organisasyon din sa Negros Occidental. So I wish everyone a fruitful and a peaceful Yuletide season. To God be the glory, God bless everyone, good luck, and Happy Christmas, Madam Poe.